Agency and Establishment Basketball League. Gari referee. Bagtik na referee. Gari mga players. 8-1. Shout out. Makoy Palaboy. Toyota. Congratulations on you. PBE. Bago lang ipasar. Okay, before we start our program, let us first maayos sa tao pangahiyain ng Ginoo. So in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
interagency and establishment basketball tournament starting today, Sunday the 19th of May 2024. I'd like to welcome everybody here to the FIBA covered court, as it's now known, in Barangay Luna. I wish everybody the best of luck in the tournament. I think we have 13 teams in total. We're very well represented this afternoon with 8 of you here. There will be some cash prizes. I think the first prize will be 15,000 pesos to the first 5,000 pesos. There'll also be a competition for the best muse. I think we're putting this on TikTok, is it? Or Ting Tong or something? TikTok. On the TikTok Muse, there will be a prize of 1,500 also for that. So there are some cash prizes. I'd like to thank everybody for taking part. There are too many people to thank. Obviously the coaches here at FIBA, Coach Bry, Coach Ched, Coach Jeddah, Coach Bong, for helping to put this tournament together. Without their work it wouldn't be possible. Also my better half, Evangeline. Who does a lot of work behind the scenes, along with Maricel, who does a lot of the administration, taking your money off you and so on and so forth. I think we have a round of applause for those. Who else do I need to thank? I thank the officials, I always do before the tournament begins. Excellent officiating, impartial as always. Yeah, so thank you to the officials, and also to all the parents and relatives who turned out today in force to support the team. And I hope everybody does well, and good luck to everybody. The aim of the tournament is to foster goodwill between the agencies and the establishments in Surigao City, both private agencies and public agencies, for which we'd like to foster a spirit of cooperation as well as competitiveness in the spirit of sportsmanship, in the spirit of the game of basketball. So, have I forgotten to say anything? Have I missed anybody? I think everybody here, I've included everybody. So all I have to say is good luck to everyone, and thank you for... Sir, DJ, yes! Okay, kung sugod sa ato adula, amo sa ato hatagan og gamay nga brief history of the Florindo Yates Basketball Academy. Kung giunsa nila pamuna atong FYB Basketball Academy, the same time the first FYB Interagency Basketball Tournament. Again, no other than the son of the owner, no other than Coach Ted Lorenzo. Salamat, Coach Joy. May umot sa tanan, no? Ay, salamat na sa Ginoo kay gitapok ta niya karon, tapos tagaan ta niya og naradyaw na panahon. Nadadyon ra kayo ng ato interagency bisan og gamay ra na team, no? Kay ang iba nang back out. So at least ato na padadyon karon, so magpasalamat ko una sa ako daddy, kay sa ako mami, kay sa ila suporta na ihatag sa ako na at least natagaan ako ng higayon na sama sa inyo na nakapaduwa kami ng interagency or establishment basketball tournament. Kay mostly ka dyan, ang FYB is 1 year pa. Tagtukod na ko ini Anton May 6, so 1 year pa si Jadin. Training center ni sa mga bata, nag-develop ko mga bata from 7 years old to 21 years old. So ang history, even if 1 year pa ang FYB, pero daghanaan experience nga ako nagihan, like sa Tacloban, first time na ako nadayo, tag-invite dito.
Dayan ako at 14 under. Okay? So, may nag-start ng FYBA din July, nag-invite me dito sa Tacloban, sa Huli Talite. So, ang preparation ako sa ila is 1 month ra. Pero kaluoy sa Ginoo, pagdayon ako dito, niabot ko yung finals na 6-0 na mo standing. Wayfield defender. Then, abot ko sa Bukidnon, Battle of Champions, sa Cagayan, sa Kapadbaran, mura og nag-back-to-back champion nila sa 15 ug 17 under. So, ang history sa FIBA gadon, mura og sa Tanan Ball Club sa Surigao, mura og way makabreak sa even if pag-upa. Tapos ang mga bata gadon is nag-start to 0 sila na amo pa magpakagunit ng bola, pero amo yung tag-develop sila. So, start from basic skills. So, kaluoy sa Ginoo mga bata karon mura og kuha naman duwa. Dili na kon basta-basta. Dagan ko invitation, nag-invite ko sa Zamboanga aton last month, pero wala ko kay grabe kalayo. So, karon first time sa history sa Surigao City nga naay may represent sa NBL National Basketball League na kamera ang tag-invite na wala na mag-aagi og qualifiers. Okay? 13 under category. So gidiretso nami sa Iloilo karong July 22 to 27. No? Free food dito, accommodation. So ang amo gasto is pamasahira, no? So matingala ka anong sa kadaghan-daghan pa ng mga syudad or mga academy ng mga competitive kayo, pero isa mi sa tag-invite diri sa FIBA. Tungod kay ano, nakakilayan naman sila kay even if mandayo may sa Cagayan, sa Nasipit. So makita nila kung unsaan kapasidad sa mga bata diri sa FIBA. So mao to ang history sa FIBA. So karon mabalik ko, salamat sa appeal sa first FIBA Interagency Establishment Tournament. Okay? Ako din siya tatag stricto na way panalay or mga magduay na open kay ano ang term ang good sa parehas na nato ng mga empleyado. Kay kung sagulan nimo wala na kayong duwa dili pareha sa uban na interagency lagi, pero ma-make up man og player. Although wala na ako ma-perfect siya, pero kita siguro kang gumunta ng mga team, no? So ato ra siya ma-balance, no? So first pa man ni manghinaot ko sa sikan na mas mudaghan pa ang team para mas malingaw pa kita tanan. Okay? No. Dili kay kuanre, naay 5 reason nga nung ni-appeal mo diri, no? Pareha sa sabi sa nagtrabaho ta, di ba? Para sa nagtrabaho is tagaan ta og task sa atong manager, di ba? Challenging. Okay? No? Excitement. Di ba? So, dili kay puro ra ta trabaho, dapat ato sa tagaanan tayo ang ato kagalingon na malingaw kita. So manghinaot ako na kamo each team kada duwa ninyo every game is mag-enjoy kamo. Salamat sa tanan. Dari naman Muse, kagwapa. Ito Si ma'am, dyan. Ano mo nag-vlog naman din ka? Kung paso sa vlog? Maybe, Pwede kami sa views. Hey Dad. Hi, Big Mac. Nice speech. You liked it, yeah? Yeah, I like it. Hello, we are from England. We are welcome to here to invite us to invited. Together! 2-0 na. Umiikon na itong diligay nga po sa Bapatring. Oh, Umiikon. bird na niya. Ha? Bird. Bird siya nabigay na tako. Sa ano na siya, karon June? At yun, siya. Oo. Eh, para... So may
Oh, palitan mo medyas ni Coach Bry. Ari. Balik na yun. Okay. Maigo na siya. Oh. Maigo na siya. Before we start, Medyas. Dako? Dili mo lakon. Taas. Dili dako taas. ato ay select sa so isa sa UBL sa referee, mag-judge. UBL, Isa sa mga puli, sa parents na to, isa sa mag-judge, si Miss. Shout out Makoy Pangaboy. Dua na ta dito. Kambays. Magora na coach na to sa referee. Coach Bray. Oh. Coach Bray lang malakas. Yes, ready for the bomb. And 5, 4, 3.
Okay, thank you very much from GG NYC. Let's go! Okay, please introduce yourself, ma'am. Hello, hello. Ana. A pleasure morning to everyone. I am Shania Balgoma, 16, representing FYVA.
you can see na human na ang rampa sa mga views ng kada team. So nag-prepare na ini para sa mga cash prizes na ihatag sa atong mga sponsor. Mao din nga first FYBA Interagency Establishment Basketball League. Magpasalamat di ay kami kang Coach Sihal Kisni sa pag-sponsor sa consolation prizes o kang Sir Deal ng Toyota and Ma'am Unglingko o shout out sa kang Ma'am Melody. Yeah. Shout out ni mo Sir Deal. Tapos ang sa grand prize ang nakadaog as ang muse sa Gigi ba pula si ate. Congrats ate, salamat sa sponsor kang Tita Evangeline Yates and kang Dad Peter Yates. Mat salamat dari na ihatag ng cash prize. Wow, congratulations. Okay. Again, salamat sa inyong Number 8, first personal foul, first to the team. There's a whistle.